आपण मैंने वीडियो एंड तक देखु मु लास्ट को कहबी आम जपू बाबू भाउज जो आपने कमेंट करते मत देखा मु लास्ट के आपण देखी। हाय सांग मैंने आ गए नुआ वीडियो आपन बहुत 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 स्वागत। आज चलतु आपण मानक स्वर्ग बुलेबी स्वर्ग देखा चलतु मो सहित वीडियो एंड रुहतु जापर मुझे कौटी जाऊँगी आ कौन स्वर्ग कहली से पहुँचले मुझे कहबी मत यही जावाई पड़ो बर्तमान चलतु जावा तापर मुझे डिटेल्स कहूँ स्वर्ग मुझे कौन कहली एक्चुअली आसिकी आसिकी पहुंची गली देख सांग मान जो कहती स्वर्ग रे पहुंची बोली देखो स्वर्ग रे पहुंची गली चलतु भीतर अप्सरी मानू देखा अप्सरी सब जो अच्छा आमर छोट छोट अप्सरी चलतु भीतर को जा आसिकी पहुंचु पहुंचु टुनटुण आगे काख हो गला। हाय हाय देहटी खराब अच्छी सुखी गलानी टिके हाँ संपूर्ण सुखी गलानी। तमे दी जण आगुआ पळि आसी कोन करछ हैं मसला छड़ौछ ताला आज पनीर भोजीटा हबनी कि पनीर चिली टिके कर दबो आ पनीर तरकारी टिके कर दबो हैला। आज पनीर ऊपर पूरा सब बेले आइंस खाई एक्चुअली विरक्तिया मनीष टिके पनीर रे माडबाजी करबा नै कि बढ़िया से करबा चिली पे बोधे काटुछ नै कि पूरा 5 किलो पनीर आज चिली आ तरकारी हबो नै कि ठीक अछि कर कर आगुआ से भी पळि आछछ एगुड़ा सब देखंतु स्वर्गर अप्सरी माने सब अछंती केते सुंदर भाव बुलचंदी कहले से मु खास करी स्वर्ग कहली मिनिजू को स्वर्ग कहबार मिनिजू स्वर्ग कहबार रीजन है मोर एटा देखो देखो हाफ पैंट पिंधिकी भाई आमर केमी चिल्लाउछन आज यूट्यूब रे मु खाली एनिमल ऊपर वीडियो बनेबी धरा पड़िला सब सत जापू पिंधितिले हाफ पैंट बिना ब्रश रे खाउतिले खाइबा खाइबा ठीक अछि एटा हला मोर थंबनेल जदि फैमिली ब्लॉग बने या करथि ना से माने बहुत ठकी करनी आमे तो सेटा पारिबानी आ भाउज पळेला आउका सतरे हां भाउज पळेला आउका सतरे धरा पड़िला आज परब किया प्रीति से माने एक्चुअली व्यू नवा पई करंती आम द्वारा तो सेटा होबनी आ हमर रियल हमर हेले राहुल केला हां भाई राती पहले जो रेट रे परिश्रम करा होची हमर से जो काम होई परियो भाई का को मंगला लागला का को डान लागला रे भाई हम ठीक अछि टुणु टुणु रे ए टुणु आलो आम धनडा आलो मो बापा आलो मुझे काखे देवी काखे देवी टे टुणु ए टुणु मत ना बाबा मत ना एटा कि टुणुटा मो धनटा एटा कि देखो तो सब अप्सरी माने केमती बसी सुंदर लगुन देखुन तो मस्त लगुन देखा एत क्यूट लगुच माने कैमेरा आप देखते ओरिजिनल देखिए माने आपनकर पूरा दिल खुश हो मस्त लगुन पूरा देखा ये देखिकी मत कौन नुचिगला कौन कि मत देखिए नुचिगल ना कौन हाँ नुचिगल नुचिगल देखिकी ओलो कौन है कौन है कौन है लो कौन है तू कौन बस चुप कि कौन है तोर आस आस बुली जा बुझीज कि नन्हे मुने क्षीर खाऊच कि नन्हे मुने क्षीर खाऊच हाँ क्षीर खाऊच तू भी खाऊचु हैं बड़ बड़ हो गलणी टिके टिके माँ ठू क्षीर खाऊँ बसिकी कालू एटिका कम 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 ये देख सब परिया चाष चलती आमर गोटे आंब गछ लगाई सब प्रकार फसल ये कराई धन छाई बसचु हाँ ठंडा लगुच जगटा जहाँ भी कहूँ सांग मैंने प्रबल गरम है आम केउझर माने एत रेट गरम लगुच बिचरा से तार ये जगटा टे बस ठंडा जगटार हाय हाय एपटे मत अनाओ अनाओ टे अनाओ पूरा आराम सब शोचती पर्सनाल रूम हो जाए पूरा बिंदास रे रहउछंदी ए क्यूटी क्यूटी चुमकी की देखछु कि चुमकी की देखिछु देखिनु चुमकी चुमकी कड़ा गला चुमकी कह टिके
ଏଇଠି ଚୁମକିଟା ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଚୁମକି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇ ଖୋଜିଲିଣି। ଚୁମକି 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 ଶୁଣୁନି ଟୋଟାଲେ। ପିଟୁ କଣ କିଲୋ ବାବା ଆସିବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ। ଲାଇଗର ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଶୋଇଛି ବାହାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ପିଟୁ ତାର ଏଠି ମନ ଦୁଃଖ। କଣ ହେଲାଲୋ କଣ ହେଲାଲୋ ଧନ କଣ ହେଲାଲୋ ମୋ ଧନଟାକୁ କଣ ହେଲାଲୋ। ଆଁ ପିଟୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ରହ ବୁଲେଇବି ତତେ ରହ। ଦି ଜଣ ସାରାକୁ ବାହାର କରି ବୁଲେଇବି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଜାପୁ ବାବୁଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେନି। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାପୁ ବାବୁଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓରେ ଏଣ୍ଡ ତକ ରୁହନ୍ତୁ। ମଝିରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ପୁରା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗରମ ପ୍ରବଳ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପାଣିରେ ମାନେ ପାଣିରେ ପୁରା ପାଣିକି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁରା ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ବଡ କୁଣ୍ଡଟେ କରାହେଇଛି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ କୁଣ୍ଡଟା ବଡ କୁଣ୍ଡଟେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମସ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବାଃ ଖେଳ 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 ଖେଳ। ଡଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଭାତ ବସେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଆଉ ଚିକେନ ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ତଳେ ଚିକେନ ଅଛି। ଭାତ ବସିଗଲା ଡଗ ମାନେ ବି ଖାଇବେ। ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁକୁଡା ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ କୁକୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁମକିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଚୁମକି ପୁରା ଛୋଟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହାଏ ଏପଟେ ଏପଟେ ଅନା ଅନା ମତେ ଟିକେ ଅନା। ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ସବୁଠୁ ବଡ କୁକୁଡାଟା। ତା ଗୋଡ ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ ବଡ। ଭାଉଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହୁଥିଲେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଗ ମାନଙ୍କର ଭାତ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ଫିକେନ ସବୁ ପଡିଥିଲା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ରୋଷେଇ ହଉଛି ଡଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରା ହେଭି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସି ପାରା ଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ପାରା ଗୁଡା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗହମ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଉ 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 ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି ଖାଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାରା ଗୁଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଡେ ଉଡିକି ପଳେଇଲା। ଆହୁରି ଭିତରେ ଥିବେ। ୱାଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ବାହାରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ସବୁ ଏଗୁଡା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଟର୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫିନିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲାଣି କାମଟା। ବଢ଼ିଆ ସେ ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଏ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସିର ବତକ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ 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 କଣ ହେଲା? ଆରେ ଆରେ ଡୁଗୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଦିଆହବ। ଡାଇନା ସେଇଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଡେଭିଲ ଶୋଇଛି। ଡେଭିଲ ଡୁଗୁ ତାର ଏମିତି ମୁହଁ ଗଳେଇକି ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ନା। ଡୁଗୁ ତାର ମୁହଁ ଗଳେଇ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ ତାଙ୍କର ଦିଆହବ ଏଇନା ଦେଇଦବା ଆଉ। ଡାଇନା ଡାଇନା ଏପଟେ ମତେ ଅନା ମତେ ଅନା। ଡାଇନା ମତେ ଦେଖିକି ସାମ୍ନାକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରେ 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 ଡାଇନା ବାୟା ହେଇଯାଉଛି ଯେ କୋଉଠି ବସିବ ବୋଲି। ଚାଷଟା କେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଷଟା ଦେଖିବା। ବଢିଆ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଜରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପନିପରିବା କିଣା ହବାର ନାହିଁ ନା। ଆଉ ପନିପରିବା ଆମର କିଣା ହବନି। ଆମକୁ ଜପୁ ବାବୁ କହିସାରିଲେଣି ପନିପରିବା ତୁମର ଆଉ କିଣିବନି। ଯାହା ଏଇଠୁ ଦରକାର ନେଇକି ଯିବ ଆଉ। ବଢିଆ ସାଇଜଆ ପୋଇ ସବୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି। ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି କଟା ପୋଇ। କହିଲେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଠୁ ପୋଇ ତମର ନେଇଯିବ। ଫେଭରେଟ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନା। ହଁ ମୋର ଫେବରାଇଟ ଜିନିଷଟା। ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଏରେ କୁନି କୁନି ଡଗ ଗୁରା ଦେଖ ତ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇସାରିଲିଣି ବା। କିଏ କି? ମା ପାଖକୁ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି।
ଖାଲି ଗେଲ ହବା ପାଇଁ ପୁରା କାଳିଆ କାଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଧଳା ଆଉ ସବୁ କଳା। ଏଇଟା ଟିକେ କସରିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଖାଉ ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ପଳାଅ ବାବା ପଳାଅ 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 ପଳାଅ। ସେ ଦେଖିଲାଠୁ ଛୁଆରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଠେକୁଆ ଗୁଡା ଦେଖିଛ ନା କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ କଲରଫୁଲ ଠେକୁଆ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଠେକୁଆ ଗୁଡା ନୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ହଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା। ଏଟା କସରିଆ ଗୁଡା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଲୁଚି ଗଲାଣି। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲୁଚି ଗଲାଣି। କାଇଁ ଖୋଲ ନା ପଳେଇ ଆସିବ କାଳେ ନାଇଁ ଆସିବେନି ଆସିବେନି ଯା ବାବା ଯା। ଚାଷ ଦେଖିବା ଆସ। ଚାଷ ହେଲା ପରେ ବଢିଆ ସେ ଗେଟ୍ ଟା କରାହବ ଦେଖିକି ଯିବ ନହେଲେ ସବୁ ଚଢି ଚୁଡା ଯିବ ଯଦି ସରିଲା। ଏଟା ସବୁ ସେଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ ବୋଧେ। ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଟା ବାଇଗଣ ଗଛ। ହଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ହଁ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କଣ ବୋଧେ ମଞ୍ଜି କଣ ପତା ଏରା ସବୁ ପୋଇ ସବୁ ପେନ୍ଥା ପୋଇ ଲଗା ହେଇଛି। ଓହୋ ଯୋଉ କଟା ହେଇକି କଟା ପଇଟା। କଟା ପୋଇଟା। ଆଉ ସେପଟେ କଣ ଧଣିଆ ନା କଣ ଏପଟେ ଏପଟେ ସବୁ ଏଠି ବିଲାତି ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଲାତି ଗଛ ଗୁଡା ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡା ଲାଗିଛି ପୁରା ଆଉ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛି ଆମର ଯୋଉ 4 କରଡ଼ା ରହିଲାନି ନା 4 କରଡ଼ା ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗା ହବ ସେ ଯୋଉ ଥୋପା ଗେଣ୍ଡୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗେଣ୍ଡୁ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବଗିଚାଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ କାନ୍ଥ କର ଗୁଡା ସବୁ ଏଇ କାନ୍ଥ କର ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି 4 କର ଗୁଡା ପୁରା 4 କର ଲଗେଇଦେଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ 4 କର ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହିଁକି ନା ପିଲାଟା ଯୋଉ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ କରୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଦେହ ପା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସତ କଥା। କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଜ୍ୱରରେ ଦେଖୁଛ ସେଥରକ ଆସିଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଦେଖିକି ନା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ବୋଲି ବଢିଆ କାଲୁଆଟେ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇନି ଆମର ସୁବିଧା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ରଖନ୍ତେ ଗୋଟେ। ହଁ ବା ଆମେ ଭଡା ଘର ଆଉ କଣ କରିବା ଭଡା ଘର ନା ଆମକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଯୋଉରା ସୁନ୍ଦରିଆଟେ କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯା ଭିତରେ ପଶ ଯା ବାବା ପଳା ଭିତରେ ଥା ଖରା ହଉଛି ପଳା ଯା 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 ପଳା ଚାଲ 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 କବାଟ ଦେଇଦିଅ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ନା ସେ ଭିତରୁ ଯିବେନି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଖରା ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଖାଲି କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇଛନ୍ତି ରେ କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇଛନ୍ତି ରେ କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇଛନ୍ତି ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିନିସିଂ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଲା। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସନ ମଜା ହବ ଏଠି ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକି ପୁରା ବଢିଆ ସେ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆସେ ତୁ ଆସିନେ ସିନା ଖାଇବୁ ପା ଖୋଇଦେବି ଭାଇ ମୁଁ ଏକା ଟେକି ପାରିବି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି ଦେଖିଆ ଟ୍ରାଏ କରେ। ମମତା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏକା ଟେକି ପାରିବିନି ଏତେ ଓଜନ ଅଛି। ଆଗେ ଡଗ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦବା ନାଇଁ ବାପରେ ବହୁତ ଓଜନ ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର କୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ହେଲା। ସତ କଥା ଆଉ ଧୋଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ମାନେ କେତେ ଚିକଚିକ ହେଇଗଲା ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ଡଗ ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମର ନା କଣ? ହଁ ଆଜି ବାବୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଖାଉ ଖାଉ କେତେ ଖାଉ ଖାଉ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଖାଇଲାଣି ଖାଉ ତାର ସେଇଠି ଖାଇଦେବ ତାର ଆଉ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଖାଉ ତାର କେତେ ଖାଉଛି ଖାଉ ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ଖାଇବୁ। ବାବୁ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଏଇନା ଆଇଲେ ଆର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ଯୋଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ ରେଡି ରେଡି ପୁରା ରେଡି ବାଢି ଦବା ନି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦବ। ପାଣି ସହିତ ପୁଣି ଚକଟିକି ଦିଆ ହଉଛି ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ତାହେଲେ ଚକଟି ଦଉଛି ଟିକେ ନାଇଁ ଗରମ ଥିବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ରୁହ ଦେଖିକି ଦଉଛି। ଗରମ ଅଛି ନା? ହଁ ଗରମ ଅଛି। ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଓ ଗେଟ୍ ଏ ଭାକଳ ଆସିଗଲା
आर घर जाइला जिनस पत्र सब धरिकी चढ़ई सब आज आसला रो बाबा गरम अच्छी रो टे ठंडा हो से पूरा व्यस्त हो गलानी खाइबे बोली रो टिके ठंडा हो जाऊ दौची रो चिया पलि आइलानी चियाटा भी आमर पलि आइलानी से खाइबो हाँ दूरिया दूरिया न कले से झगड़ा करेंगे लगी जाए ताक भितर झगड़ा ढाकल खोलिला सब चलले भाकल खोलुची बा सब डग मानू खोलदेला जा 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 सब दौड़ा दौड़ी की गले जेन छुआ माने सब अलग अलग दिया है धर पकाती से जे जार जे दिया है खाइले आराम से खाली है हाँ खराटा हो ना टुनटुनु तार अलग पूरा सेपटे दिगला छुआ नक तार सेपटे से डरी जाऊँ देखे भाकल पचे पचे दौड़े माने एते डेंगा जे पिटरा त पाखरे छुआ देखा जाय पिटू बाहरला पेट पिटू केते समय पर बाहरला है ना ता मन भारी खुशी देखो ना केंदी डेई पकोउची आ पिटू ला ला तू नहीं पिटू एटा आ तो करला बा आ रहला ना ठंडा आइछ ना ठंडा हां ठंडा आइछ ठंडा करे कि दियो ठंडा करा आइछ ठंडा पानी पटुछ पूरा पोखावला कर दलो तो चॉकलेट देले पोखावला हे जबो तो ठंडा है गरम है तो ना है पूरा ठंडा बा पूरा ठंडा तो दे दो तो खोई दिया हेडी हां से आराम से खाइला खाइला सेतला खाइ नथले जेमती शुभम गले खाइला जेमती थरे खुआई देला त चलला नहीं एटा ए चारटा मु खुआई एटा को टुटुड़ को आ लाइगर को नन मो बिना के खाइबेनी खाइला आराम से देखला ना गले आरो बाबू भोक प्रबल लागिबोनी नहीं भोक माने सय सय लागिबोनी आप स्पेशल खाइबा बुझिलो ना आप स्पेशल ये खाइबनी टे रुसिबो टिके रागिबो तापर तबे केते मनैबी ताको तापर खाइबो से पूरा गेलाला से गेलाटा नहीं ताको पसंद नहीं माने समस्त जे भाई ता भाई माने पूरा अलगा स्टैंड पुनी अलगा स्टैंड रे खाइबो से जा रुसिला चिकन खाउची रुसिला सब खाइबो रुसिला कोन इज बे उठ गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप लाइगर गेट अप लाइगर ओली नहीं केते रंग करबो तापर खाइबो खाओ पूरा खाओ ने सब खाया देखि भी से तार रोल करछे से टे रोल करूची टे गेला होची तो बेसी से टे रोल करूची खाइबो देखि चुप 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 देख एना कि दौड़ियो ना मालिक पाखु दौड़ियो दौड़ियो माने चलला आई पूरा बागोडा भया देखा जाउची पूरा बागो बागो पूरा बागो ओ लाइगर कोला ए बा चोड़ी गला मोगर चोड़ी गला देखो कि खाओ तो जेबन देखो नियो सुट नियो देखिया हां वाह से सब खाइ पूरा माने गोटे सांग पूरा से माने गोटे साथरे हां से खाइ सिखले खाई सिखलेनी ता मा साथरे जब तो खीर पिउजंदी हां जहा केले भी देह खराब हो मा को बंदी जो देह खराब हां हां बढ़िया स्पीड रे खाउ छथि सिखाइ देबे आगे मिमी छुआ केते बड़ बड़ हो गनी केते गेला हो जाउ छथि पूरा धइला आळको रे 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 रे
कौन माँ मत मारिदेले बढ़िया कलर ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର एटा गोटे डिफरेंट कलर ହେଇଛି बढ़िया सुंदर देखा एई कलर मस्त लागु जा भी कहंदे एई कलर सबुडू बढ़िया लागु वाह सौदागर तार एठी पूरा पागल बढ़िया होजी आसीबो कि सौदागर आसीबो भाई तू कुआडे उड़ी पळेबू मु पुणी धरि पारिबिनी तते सौदागर ए सौदागर आ जिबा आ बोली आसीबा देखो ताको चेहरा देखाइबे मु आनी आईना को देखो चेहरा देखो तुम चेहरा देखो टिके मिरर को देखो देखिबनी तो देखिबनी अनेले रे मिरर को जो घरे वो असली अच्छा कौन है जी पूरा चिकनिया अछंती चिकनिया नहीं आज काली असना ही जाइछंती बहुत चिकन थिले बा तांको घर से घर पे रही असना वाला घर रे बाबा तांको हैरान करनी आरु कौन करछ रे माछ धरा होछि नै कि माछ खाइते दिया बोली ना माछ खाइते देबा धरि की ना ना हां माछ गोटे इन्फेक्शन है अच्छा इन्फेक्शन है धरिकी अलगा पानी चाहिए ओहो समस्त को बुले देखले आपण मानको किंतु जण को देखे पाले लक्ष्मी की लक्ष्मी जाई चरिया पे आसीनी देखिया अपेक्षा करिया लक्ष्मी आसिले जाई जीवा साग माने आसिकी पहुंची गली सोरिष फूल बगीचा रे देखंतु केते सुंदर सुंदर फूल फुटी देखछन एडा सब माने दिल खुश हे जो माने पेट पुरी जाउची देखला बेलको आपण देखंतु टिके केते सुंदर सुंदर सोरिष फूल बगीचा देखछन त आम संगर सब आछंती शूटिंग करछंती शूटिंग चले जन तांगर सब आपण माने वीडियो एंड तक देखंतु मु लास्ट को कहिबी आम जपू बाबू को भाउज जो आपण माने कमेंट करथिले मते देखाइया पई मु लास्ट के आपण मानको देखेइबी निहाती किंतु देखेइबी कहिछ माने देखेइबी आपण माने वीडियो पूरा एंड तक रहंतु जानि परिए सोरिष बगीचा केमति लागुची बढ़िया सुंदर देखाउची बढ़िया सुंदर देखाउनी केते सुंदर माने दिल खुश हो जाउची मन पूरा खुशी माने पेट पुरी जाउची जेउटा कहंदी पेट पुरी जाउची कितने सुंदर देखाउची बढ़िया येलो कलर पूरा बहुत सुंदर मेचे सोरिष फूल होईची आ घर को जीवा को मोर मन होनी ना मो सोरिष फूल देखिची किंतु मु एते गुडे एका संगे देखि नथिली माने एटा चाष होईची तो बढ़िया लागुची ना ठीक अछि मस्त देखा जाउची मोर दीटा सेल्फी उठे दो हां फोटो शूट करिया ना फोटो शूट के न कले केमि हबो सांग माने फाइनल आसी गला सेई टाइम आपण माने एते समय धरि कि मो वीडियो रे अपेक्षा करछन देखिया पई फाइनल आसी गला से टाइम मु आपण मानको वर्तमान देखाउची एते समय मो भाई भौणी माने अपेक्षा कलेनी जपू बाबू को भाउजों को देखिया पई फाइनल से टाइम आसी गला आपण माने देखंतु जपू बाबू को भाउज किए डाको आसो जपू बाबू को भाउज देखंतु फाइनल आसी गले जपू बाबू को भाउज एक्चुअली ये होचन जपू बाबू को बड़ भाई को स्त्री भाउज आपण वीडियो केमती लागला निहाती कमेंट रे जणाइबे आ जदी वीडियो भल लागछि लाइक गोटे सब्सक्राइब गोटे भाउज हमर होछि होछि मन उचाइ देलनी आजरा वीडियो टी एडी एंड करछि संग माने आ गोटे बढ़िया न्यू वीडियो रे देखाबा रहिली बाय।